बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 4th मज़मून इस्लामियात, अनवान नाबीना बूढ़ा, सफ़ा नंबर 42। ओके क्लास 4 ओपन इस्लामियात बुक, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42। यहाँ पे हम क्या, ये आयात से आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनका हम तर्जुमा करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके इसी पेज में से अहादीस हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये सारा जो है ये इसके हमने क्या करना है, मीनिंग लिखनी है। ओके चले स्टार्ट करते हैं क्लास 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयुज़क्करु मन युख़्शा। सयुज़क्करु मन युख़्शा लफ्ज़ क्या है, सयुज़क्करु मन युख़्शा। ठीक है, इस आयत में 3 अल्फाज हैं, सयुज़क्करु मन युख़्शा। ठीक है, इस आयत में 3 अल्फाज हैं, सयुज़क्करु, सयुज़क्करु सुनेगा, सुनेगा, मन वो, मन वो, युख़्शा डर, युख़्शा डर। सयुज़क्करु सुनेगा, मन वो, युख़्शा डर। ठीक है, फिर इसके बाद ये हम ये पढ़ेंगे कि कहते हैं यहाँ पे कि जो लोग, नंबर 1, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो हमेशा नरम, वो आहिस्ता और नरम लहजे में गुफ्तगू करते हैं। वो लोग, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो आहिस्ता और नरम लहजे में गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये बात है, ये डिस्कस है कि जो लोग अल्लाह ताला, अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं, डर रखते हैं, तो उसके लहजे में क्या होता है, हमेशा नरमी होती है, वो आहिस्तगी से बात करते हैं। तो ये किस वजह से, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह हमारे साथ हर जगह पे है, हर जगह होते हैं। हम अकेले में भी हो, अगर कमरे में आप अकेले हो तो दूसरा कौन होगा, खुदा होगा। अगर कमरे में 3 बंदे हो तो तीसरा कौन होगा, खुदा होगा, अल्लाह होगा। अगर 4 हो तो इस तरह जहाँ पे भी आप जाओ अल्लाह तुम्हारे पास ही होगा। तो अगर आप जाओ तो यही बात यहाँ पे है कि अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखते हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, तो क्या है, तो आप हमेशा अपने लहजे में नरमी और आहिस्तगी करोगे। और ये बहुत, क्योंकि आपने सुना होगा और मैंने भी आपको स्टूडेंट बहुत दफ़ा बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू फरमाते थे। तो अगर पैगंबर इस्लाम गुस्से में भी गुफ्तगू फरमाते थे नरम लहजे में, तो फिर हम कौन हैं, हमें क्यों किस बात पे इतना गुस्सा आता है। हम भी, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर वो इंसान जो अजीम इंसान है, जो पूरी दुनिया के लिए एक अजीम शख्सियत है, पूरी दुनिया के लिए एक पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजा है, तो उनको गुस्से में कंट्रोल है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे गुस्से में कंट्रोल नहीं है, हम नरम लहजे में बात नहीं कर सकते। ये गलत बात है। ये सारा कुछ इंसान खुद अपने अंदर ही कर सकता है। अगर वो सोचे कि हाँ यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात करनी चाहिए, किससे कैसे तरीके में बात करना चाहिए, तो वो बात तो अलग है, लेकिन डर उसका किससे होगा, अल्लाह ताला से ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जो अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का मुशाहिदा करना पसंद करते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का मुशाहिदा करना पसंद करते हैं। मतलब अब हम कहेंगे कि ये दुनिया है, किसने बनाई है, हम कहें अल्लाह ताला ने बनाई है। फिर इसके बारे में हम सोचते हैं कि देखो इसमें समंदर है, ज़मीन के ऊपर ज़मीन एक ही है, लेकिन इससे कितनी सब्जियाँ, कितने फल, कितने पौधे जितने भी हैं वो निकल आते हैं, एक ही ज़मीन से, एक ही कलर की ज़मीन है। फिर भी ये देखें, ये किसकी शान है, अल्लाह ताला की शान है। फिर पहाड़ों को देखें, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, किसके ऊपर है, ज़मीन के भी ऊपर ही है। तो जब इंसान डरता है तो वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर, अल्लाह ताला की कुदरत पर, कुदरत के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है,
پھر ہے نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر شکر ادا کرنا ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر شکر ادا کرنا ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی جو بھی بات ہو، ہر حال میں، چاہے خوشی ہو، چاہے جو تکلیف آ جائے وہ بھی ہے، تو ہر حال میں یہ بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اس حال میں بھی تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ایک ٹائم کم ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایک سٹوری وہ واقعہ آپ کو بتانی پڑے گی۔ جب ہم عمرے پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک آدمی تھا، وہ طواف کر کے پھر وہاں پہ بالکل سامنے خانہ کعبے کے سامنے آ کے روتا تھا، اور رونے میں چیخ کے بولتا تھا کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ پھر آگے طواف کر کے اور میں اس کو نوٹ کرتی تھی۔ جب اس نے طواف پوری کر لی ہے، میں نے بھی کر لی، آگے میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ انکل میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا، وہ بھی پاکستانی تھے، اس نے مجھے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں اتنے چلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں؟ حالانکہ آپ دل میں بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس حال میں بھی خوش ہیں۔ پوچھ سکتی ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ پھر وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بیٹا میرے 3 بیٹے تھے، اور تینوں کے تینوں ایک ہی وقت میں وہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد نہ میرا بیٹا ہے نہ میری بیٹی، میرے کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا اس حال میں بھی میں خوش ہوں۔ تو میں نے اس کو دیکھ کے میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے آگے کچھ نہیں بولا، بس میں سمجھ گئی کہ ہاں ان کا دل جو ہے بہت ہی درد تکلیف کی وجہ سے یہ الفاظ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں یہ مانگو، مدد مانگو، چاہے وہ خوشی میں سے ہو چاہے تکلیف میں ہو، لیکن تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کبھی یہ زندگی ہے، زندگی میں ایک وقت سیم ٹو سیم نہیں چلتا، آزمائشیں ہر انسان پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے نمبر 5، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کا یہ ہے کلاس 4، یہ ہے آج آپ کیا یہ سنو گے، مطلب یاد کرنا، اور پھر اس کے بعد گھر میں سے کسی کہنا کہ یہ مجھ سے سن لیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں۔ نیکسٹ اگر میں آج یہی کرنے والی تھی لیکن کل انشاءاللہ کرواؤں گی، یہ بورڈ پہ لکھوں گی، اور آپ نے اس کو یہ سارے میننگ یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اوکے کلاس 4، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔